हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ आओ बर्तमान देखो आकाश के परिष्कार अच्छी खरा दिन तो होगला बहुत दिन मुझे आसपार नी ब्लॉग रे आज आसुची चलते देखिए फास्ट मो बगीचा देखा बगीचा कौन अच्छी सब देखो सुंदर सुंदर फुल ये अच्छी कि गोलाप कढ़ देखो ये देखो गोलाप कढ़ गोलाप फुटी गोलाप बहुत सुंदर फुटी कढ़ जो आकाश देखो 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 ये देखो देखा डाला धरी पलि कौन करिए पचारिया अच्छा अच्छा डाला धरी पड़े नब अच्छा अच्छा हौ देखिया एड़ा ये देखा देखो आम ये बीम्स गच लगी 9टा बीम्स गच लगी लगे काकुड़ी तो खाई आप जानते बहुत सारा काकुड़ी ये देखो लंका गच ये 2टा लगी आ बीम्स गच ये ढेर सारा बीम होती देखो ये लगे लेउटिया गच लेउटिया गच ये अच्छी आठ कोशला गच अच्छी देख ये लेउटिया कोशला मिसिक अच्छी ये पालंग शाग ये पालंग शाग पड़ी देखो आम शाग आशा आसुच्ची शाग बाहर चढ़ी मत से कहूनी ना कौन हाँ 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 अच्छा एक्चुअली कौन ना शाग एक्चुअली हाटू किणुलु मुझे कहली आम जो लगाऊ शाग तो केमिकल दिया सार पर दिया विदाउट केमिकल केमती सार करहब मुझे प्लान कली आम बर्तमान ट्रे आइलु आउ ट्रे 2-3 आनु आम आगुला जंत्रपाति ए लगे देखिए देखिए बढ़िया जिन पुदीना पूरा पुदीना भर्ती देखते खाली पुदीना पुदीना एडा जाइए बीम्स गच जाइए उपरकू हलदी गच भर उठी हलदी ना हलदी उठी उठी काटनी आउ देखो पुदीना कि मस्त देखते अरे आसरे ये लाउ गच लगे उठी हाँ हाँ ये लाउटा लाउटा हाँ लाउ गच 8-10टा लगे उठिनी गोटे उठी लगे देखो पैकेट में अलग जिन लगे धीरे धीरे अलग हटिगला टोटाल पुदीना टाइम फुल पुदीना मस्त कर दिया सकाल मुझे कौन सकाल मुझे अँला आउ पुदीना नहीं जूस कर पीऊँ मत बहुत भल लगे आठ आशा शाग शाग लेउटिया शाग होता धनिया पत्र ये सुंदर भाव धनिया गच लगे पड़ो एटा लागितला मंजी नुह जोटा आसे हाटरू आसे सेटा तारी चेरोटा लगा हिची से गछ सेटू आसेतला लागिजी आरो टेस्ट अलग होची हाटरू जोडा ता टेस्ट अलग होची एटा हम देसी स्टाइल रहला मन देसी रहबो ना तो एटा बडा हसन हां खाई की पाटे लागले नि आसरा एटा लेउटिया सारा आ भितरे आलू आलू भी गछ दिया उठी जाईची आलू तो सागर एते खाई परिबो कि टेंशन किछ नै एटा होची तमर देखैली कोन पाळंग सागा हम किने मुनी एपर देखंतु हमर गां जो बथुआ साग गछ दीटा उठिला एटा गछ अछि एटा गछ अछि आ तराटा गछ अछि बहुत दिन लगे देखिला बड़ होइरानी फूल देलानी एठी म लगैथली कुसुमा गछ देखंतु कुसुमा गछ बढ़िया फुटिची कुसुम फूल एबा सब फुटिबो रेडी कि होची देइची एबे आउ दीटा छोट छोट लगैथली एठी गछ रेडी होची सी सला लगे यही तो फाइनल आसा एठी हमर कोन कला ना देखंतु केडी केडी डालर में लगैथली बहुत दिन तले फोटो पकेथली देखंतु सी एबे फळुची सेमती हेइ लाइन बते कोसलाटा केबे होइलानी आकु पे 5-6 थर बते लेउटियाटा से पाळंग नै सेली 6-7 थर जिनटा काटिक नै आइला को होय 3-4 दिन 5 दिन परिश्रमटा आमर सफल हला काहे कि ना सागु खाइ जाउची अबे आने लगे जो माने की गछ कखारी गछ सर जाइची कखारी गछ लागिवो व्यवस्था हो जाउची आ दिटा ट्रे आसो कखारी गछ लागिवो आपण माने निज जदि निज आम तो भड़ा घर निज छात जदि घर लगांतु नहेले आउ ए लगांतु कोसला साग काहे हाटू किनिबे पुनी सेटा केमिकल दिया आम सब किने काकुड़ी तो खाइले जहाँ जानते आउ ता पूर्व कौन खाइले भेंडी खाला सब आम बिना केमिकल आ किसी सार ना आम परिवा चोपा को कंपोस्ट कराई से बीम लगी प्रभु मजार बीम मन दुख मोर गोटे बीम गच मरीगला माने फूल देला मरीगला कौन मरीगला काली ठीक मैं सकाल मर जाइए मन कष्ट तेणुक सकाल भल लगे देखो ये बीम गच पूरा कड़ देला फूल भी देखो फूल दी फूल देला देखो ये जन मरीगला के जानी माटी भल था सब भल था मर जाइए जहाँ जहाँ दिन आयुष मैं किसी करें विषय मन कष्ट ये बीम गच भल बढ़िया भाव देखो ये गच 2टा लगे 4-5टा से 4-5टा से गोटे गच 10टा खंड गच 12टा खंड गच लगे गोटे गच पसंद मन कष्ट लगुच जहाँ हम आम कौन कर चेषा कर गोलाप गच देखो जबरदस्त देखो गोलाप फुटी कड़ होती आहरी कड़ छोट छोट कड़ सब अच्छा पखाड़ा आज कर आदि कौन होता ना जो कोसला पड़ा
କୋଶଳା ମଞ୍ଜି ଆମେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମଞ୍ଜି ହେଇଗଲା ସେଇ ମଞ୍ଜି ତଳେ ପଡିଯାଇଥିଲା ସେଇ ମଞ୍ଜିକି ଫୋପାଡ଼ିକି ପକେଇଦେଲି ପୁଣି ଆଉଥରେ କୋଶଳା ଗଛ ଉଠିଲା ମଞ୍ଜି କିଣିକି ଆଣିଥିଲି ଯଦି ପକେଇଦେଲି ପୁଣି ଆହୁରି ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା କେତେଟା ଗଛ ନା এইটা আমার বড় গছ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶଳା ଲଗେଇଦେଲେ ହବ ନା ଲେଉଟି ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଦେବେ ହଁ କୋଶଳା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ଲେଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ପକେଇଦବା ଇଏ ସଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଖାଇବାକୁ ହଁ ଏମିତି କଲେ ହାଟର ଯୋଉ ଆଣିବ ତାଠୁ ଇଏ ଯଥେଷ୍ଟ 100% ଭଲ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଆର ଟେଷ୍ଟ ରହିବ କାହିଁକି ନା ଆଦେହରେ କିଛି ନାହିଁ ନା ଏପଟ ଛୋଟ ଆଉ ବମ୍ବେ ପିଆଜ ଲଗେଇଥିଲି 2-3 ଖଣ୍ଡେ କାଲି ମୁଁ ନେଇଥିଲି ବା ତିନିଟା ପଡ଼ି ସେ କଣ ଅଧିକା ପାଣି ହେଇଯିବ ପଚି ଯାଇଛି 2 ଦିନ ହେଇଥିଲା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ 2 ଦିନ ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲଗେଇଥିଲି ପକେଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବମ୍ବେ ପିଆଜ ଖାଉଛେ ନା ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କଣ ହଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗେଇଲେ ବି ହବ ଯେ ହଁ ହବ ସେ ଯୋଉ ଲଗେଇଥିଲା ହେଲା ନା এই গেন্ডু গছটা লাগিয়েছি এটা আমার মানে কি কুসুম ମୁଁ ଜାଣିନି ଉଠିଥିଲା ପୁଳାଏ ପଡ଼ିକି ମଞ୍ଜି ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଗେଣ୍ଡୁ ହବ କି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହବ କଣ ହବ ଜାଣି ବୁଝିବା ଯାହା ହଉ ତ ଠାକୁର ପାଇଁ ଫୁଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଠାକୁର ପାଇଁଟା ତ ଫୁଲ ଦରକାର ବାହାରୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଛି କହିଲେ ଏବେ ତ ଫୁଲ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମାର୍କେଟ ହବ 10 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା ଫୁଲ ମାନେ ଗୋଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି 2 ଟଙ୍କା ବେଳେ ବେଳେ ପୁଣି 10 ଟଙ୍କାରେ 10ଟା ତାପରେ ଶୁକୁଟା ପୁଣି ଶୁଖିବ ଆଜି ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ବେଳେ ବେଳେ ଆଣିବାକୁ କାଲି ପନ ଶୁଖିଲା ଫୁଲ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଲଗେଇଦେବା ଆମେ ଯେମିତି ଲଗେଇଦେବା ଯେତିକି ଫୁଲ ଆମର ହବ ଏଇ ଗଛରେ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ସବୁଦିନ ଏ ଗଛଟା ଫୁଲ ଫୁଟିବ କୋଉ ଫୁଲ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ତରାଟା ଗଛ ଫୁଟିଛି କଢ ଦେଲାଣି ହେଲାଣି ତଥାପି ମୁଁ ଆଣିବାକୁ 6-7 ମାସ ହବ ନା 6-7 ମାସ 3-4 ମାସ ହବ 3-4 ମାସ ଆଣିଛି ଦେଇ ନଥିଲା ଆଶା ଖାଲି ମନ କଷ୍ଟ କଲା କାହିଁ ଫୁଟୁନି ଗଛଟା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଲାଗିବ ସିନା ଉଚ୍ଛନ ହେଲେ ଫୁଟିବ ଆଶା ପୁରା ଉଚ୍ଛନ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖିଲା ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ କଣ ନା ଦେଲାଣି କେତେଟା ଆମେ ନେଇକି ଛୋଟିଆ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି ଆହୁରି କଢ ବି ପୁରା ମସ୍ତ ହଉଛି ସେ ଲୋକଟି ଆମକୁ କହିଲା ସବୁଦିନ ଫୁଲ ଫୁଟିବ କି ସିଜିନ ଫୁଲ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଫୁଟିଲେ ଆଣା ପଡିବ ଆମେ ତ 2-4ଟା ଫୁଲ ଫୁଟିକି ଆଜି ନେଇ ଦିଆହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇଆ କଥା ଆଉ ସଇଲା ଯିବା କଇଁଚି ଆଣିଥାନ୍ତୁ ନା କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ବଢିଆ ନା ନା ଭିତରେ କି ହାତ ପୁରି କରୁଛି କଇଁଚିରେ ବଢିଆ ଆଳୁ ଗଛଟା ଗୋପାରି ନାଇଁ ପତ୍ର ପକଉଛି ଆମ ଆଳୁ ପତ୍ର କଣ ହବ ଆଉ ଇଏ ହେଇ ମାରିଦବ ଇଏ ମାରିଦେବ କଣ ଆଳୁ ପତ୍ର କେହି ଖାଆନ୍ତିନି ନାଇଁ ଖାଆନ୍ତିନି ଆମ ଗାଁ ପତ୍ର ଇଏ ଆଣିଦବ ମାରିଦବ ଆଳୁ ପତ୍ର ଖାଇକି ସବୁ ଯେତେଥର ଶାଗ ଅଛି ପକଉଛି ନାଇଁ ଏ ଆଳୁ ପତ୍ର ଏ ଆଳୁ ପତ୍ର କଣ ପଡିବ ଆରେ ଉପରେ ଦେଶୀ ଗଛରେ ଖାଉ ନାଇଁ ନା ହବନି ଆଳୁ ନାଇଁ ହବ ସେ ବର୍ଷରେ ହବ ନା ମାରିବା ପାଇଁ ଜାଗା ଦରକାର ତମେ ନା ଆଉ ସେ ଖାଉ କାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗା ନେଇକି ଲଗେଇଦେବ ହବ ହଁ ଲଗେଇବା ଆଉ ଜିଓ ମାଟ ଧରିବେ গোলাপ কড় দেখুন কেতে সুন্দর আট্রাকশন ওয়াহ মাইন্ড ব্লোইং পুরা এটা বহুত বড় বড় ফুল হতো ডেঙ্গা ডেঙ্গা ডাল লা কাটিকি সাইজ করে দিয়েছি সে ডাল টিকে ছোট হয়ে ফুল টিকে ছোট হচ্ছে ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସାର ଫାର ଦେଇଦେବା ଆମର ଯୋଉ ଜୈବିକ ସାର ନାହିଁ ଆମର ଯୋଉ ମୁଁ କରିଛି ସୋର୍ଷ ପିଡ଼ିଆ ସାର ଦଉଛି ଏଥିରେ ଆଉ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ଯୋଉ ପରିବା ଚୋପାରେ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ସେଇଥିରେ କରୁଛି ସେଇ ସାର ଆମର ଦିଆହଉଛି ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡା ସବୁ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଛାତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିପାରିବେ ଆଉ ହାଟରୁ ଯାଇ କିଣିବାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଡିବନି ଅଳ୍ପ କିଛି କିଣିବେ ଆଉ କିଛି କରିବେ ଆଉ ଅଧିକା ଜାଗା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକା କରିବେ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭାବି କରିଥିଲି ହବ କି ନା ହବ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ହେଲା ପାଣି ଅଛି ଆଧରେ ସବୁ ଆଧରେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଆହବ ପିଆଜ ସଣ୍ଡା ସେଠି ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୋଦିନା ଗଛଟା ବହୁତ ଗୁଡା ଲମ୍ବା ପୋଦିନା ଗଛ ହେଇଛି ବିରାଟ ବଡ ଦେଖୁ ସେ ସାଇଡ୍ ରେ ଦେଖ କେତେ ବିରାଟ ପଛପଟେ ହେଇଯାଇଛି ପଛ ଏପଟେ ଦେଖି ବଡ ବଡ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ 12 ମାସ ଲେମ୍ବୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଆଉ ଦେଖିବି ନା ବିଷୟ ଏବେ ବି ଲେମ୍ବୁ ହେଇଛି ଆଉ ଏବେ କଷି ଧରୁଛି ଫୁଲ ଧରୁଛି ସବୁ ଚାଲିଛି ହେଇଗଲା ଯିବା ଦେଖିବା କେତେ କଣ ହେଲା ଆରେ ବା ହେଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମିନିମମ୍ ଇଏ ତ 2 ଜଣ 3 ଜଣ 4 ଜଣ ଖାଇପାରିବା ଆରାମସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 2ଟା ଲଗେଇଦେଲେ ଆରାମସେ କରିବା ତେଣୁକରି ବାହାରୁ କିଣିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆମେ ନିଜ ଛାତ ଉପରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରଖିବା ଆଉ 100% ହେଇପାରିବ ଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ହାଟରୁ ଡେଲି କିଣୁଛନ୍ତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରେ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ ଉପରେ ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ ଇଏ ଗାଁରେ ମିଳେ ବଥୁଆ ଶାଗ ଆମେ ଖାଉ ଏଇଠି ରଖା ହେଇଛି ସେ ମଞ୍ଜି ହେଲେ ପଡିବ ସେଇଠି ସେ ଗଛ ହବ ବଥୁଆ ମଞ୍ଜି ମିଳୁଥିବ ଯେ ହଉ ହେଇଗଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଘରକୁ ଶାଗ କରି ଖାଇବୁ ଭିଡିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଶେଷ କଲୁ ରହିଲୁ ଆଚ୍ଛା କହିଦିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।